নমস্কার, আমি প্রবীর মণ্ডল আর আপনারা দেখছেন মানবাধিকার বার্তা। মানুষের সাথে, মানুষের পাশে, সব সময়, সবখানে। উত্তর 24 পরগনার ঘোজাডাঙ্গা বর্ডার সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও আরসেটির একটি অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সীমান্ত থেকে প্রচুর পরিমাণে ছেলে ও মেয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে ভিন রাজ্য তথা বিদেশেও। এক চাঞ্চল্যকর তথ্য দিলেন সীমান্তরক্ষী বাহিনী মানব পাচার নিয়ে। এই অনুষ্ঠানে শক্তি বাহিনীর নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন, যারা মূলত বাল্যবিবাহ ও মানব পাচার নিয়ে কাজ করে থাকেন। আপনারা জানেন তো যে মেয়েদের বিয়ের বয়স কত আর ছেলেদের বিয়ের বয়স 23। আচ্ছা, এর নিচে যদি একটা ছেলে বা একটা মেয়ে বিয়ে করে তাহলে কি বলতে পারে? একটা ছোট চাঞ্চল্যও বোঝা যায়। তো ছেলেটা সত্যিকার একটা সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলি, ভালো পরিবারের ছেলে। তো হোস্টেলে থেকে সে পড়াশোনা করে। তো হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতে করতে একটা মেয়ের সাথে তার ভালোবাসা হয়। মেয়েটা হচ্ছে কোথায়? নেপালের মেয়ে। নেপালের মেয়ের সঙ্গে তার ভালোবাসা হয়, রিলস ভিডিওতে প্রথমে পরিচয় হয়। সেখান থেকে তাদের নাম্বার আদান প্রদান করে ভিডিও কলের কথা বলা, যাই হোক নেপালের মেয়ে। তো ঘোজাডাঙ্গাতে চলে আসে। ঘোজাডাঙ্গাতে আমাদের টিমের কাছে ইনফরমেশন আসার পরে যখন ওকে ধরা হয়, তো সচরাচর কি হয়, বাংলাদেশ থেকে যারা ছেলে আসে বেশিরভাগই আসে কি কাজ করার উদ্দেশ্যে আসে, যে ইন্ডিয়াতে আসবো, যে কোনো একটা কাজ করবো, সংসারে রোজগারের জন্য টাকা পাঠানো, এই উদ্দেশ্যে বেশি আসে। আর ইন্ডিয়ার থেকে যারা বাংলাদেশের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যায়, রিলেটিভ আছে তাই দেখা করছে। বাংলাদেশ কাজের উদ্দেশ্যে কেউ ইন্ডিয়ার লোক যায় না, বেশিরভাগই রিলেটিভ আছে, পাসপোর্ট বানাতে পারেনি, কাগজপত্রের সমস্যা, এই জন্য যায়। আর ইন্ডিয়ার থেকে যারা আসে, যারা নিজের ইচ্ছায় আসে, ট্রাফিকিং না, তারা কিন্তু বেশিরভাগ কাজের উদ্দেশ্যে আসে। আর ট্রাফিকিং হচ্ছে সেই ব্যাপারটা তো আলাদা। তো সেই ছেলেটা যখন দেখা হলো, ধরা হলো, আমাদের একটু মনে হলো না যে এই ছেলেটা কোনো কাজের উদ্দেশ্যে। জিজ্ঞাসাবাদের শুনে কি বললো, আমি একটা মেয়েকে ভালোবাসি নেপালে, সেই মেয়েরা আমাকে এখানে নিতে আসবে, তাকে তার সাথে আমি চলে গিয়ে বিয়ে করে সংসার করি। বাড়িতে কেউ জানে না, হোস্টেল থেকে সে পাঠিয়ে। তো বলা হলো সে মেয়েগুলো কোথায়, কে আসছে তোমাকে নিতে? বললো আমি যাকে, মন দিয়ে শুনবেন, একটা খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা এটা। সেই মহিলাটা, ও বললো আমি যাকে ভালোবাসি সেই মহিলাকে নিতে আসছে, তার বোন এবং তার বোনের বয়ফ্রেন্ড, ঠিক আছে, নিতে আসছে। 3 জনের ট্যাক্সি করে দমদম থেকে আসছে। তো ওকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো, দাদা তুই যে সঠিক মেয়েকে ভালোবাসিস কিনা আমরা জেনে শুনে তোকে তাড়াতে দিয়ে দেওয়া হবে, এটা বোঝানো হলো তাকে। তার ছবি টবি নিয়ে আমরা ঘোজাডাঙ্গাতে জায়গাটা সবভাবে বসলাম যে তাদের টিমটা ওদেরকে ধরবো। ট্যাক্সি এসে যে পৌঁছালো, আমরা ওই 3 জনকে নিয়ে ক্যাম্পে চলে আসলাম, আমাদের ক্যাম্পে। তো ও যাকে ভালোবাসে সেই মহিলার বয়স 42 বছর, ঠিক আছে। আর যেটা বলছে ওর বোন আর বোনের বয়ফ্রেন্ড, সেটা ওর মেয়ে আর মেয়ের বয়ফ্রেন্ড, ঠিক আছে। ওর মেয়ের বয়স হচ্ছে 21 বছর আর ছেলেটার বয়স হচ্ছে 21 বছর। আর ওই মহিলার বয়স 42 বছর, যাকে টিকটকে দেখে ভালোবাসছে। সে রিলস ভিডিওতে তাকে নায়িকার মতো তাকে লেগেছে। ভিডিও কলে কি যেন এটা সেটা করে ক্যামেরা করে দেয়, দিয়ে একদম অঙ্ক পাইছি, সেরকমভাবে সে কথা বলছে। অরিজিনাল ফেস নিয়ে বলতো না সে কথা। হ্যাঁ, ভালো দেখতেছে, যখন কম বয়সে ছিল হয়তো সুন্দরী ছিল, সুন্দরী দেখতে, কিন্তু তার 42 বয়স তখন। তো তার এই হচ্ছে পরিস্থিতি। তাহলে পরে একটা জিনিস বুঝলো, নেপালে, আর হ্যাঁ তার বোন আর তার বোনের যেটা বলছে মেয়ে আর বয়ফ্রেন্ড, তারা একসঙ্গে থাকে, লিভিং রিলেশনে থাকে। তারা বলছে সেটা যে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছি যখন তার মেয়েকে যে তুমি এরকম ভাবে থাকো, বলছে হ্যাঁ কি আছে, একসঙ্গে না থাকলে বুঝবো কিরকম যে ভালো কিনা। তাহলে বোঝার বিষয় এটা যে যেখানে এত ফ্র্যাঙ্কলি ভাবে সবাই থাকতে পারে, সেখানে কি ছেলের অভাব? আর মেয়েটা হচ্ছে হোটেলের বার ডান্সার, ওই মেয়েটা যার 42 বছর বয়স, তারপরে মোবাইল ঘেটে যখন পাওয়া গেল। তাহলে এই ছেলেটাকে কি সংসার করার জন্য বা বিয়ের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছে বলে তোমাদের মনে হয়? মনে হয় কারো বলো না? এটা যদি নিয়ে যায় তো এটা কি তার বিয়ের সঙ্গে তার বয়সের ঠিক আছে? বিয়ের জন্য তাকে নেপালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর যদি তার বিয়ে করে সংসার করার ইচ্ছা হবে, নেপালে কোনো ছেলের অভাব করেছে? এটা বলে তোমার মনে হয় যে হোটেলে একটা বার ডান্সার? তাহলে পরে সে ট্রাফিকিং হবে, সে যখন বাংলাদেশ থেকে যখন ওখানে পৌঁছে যাবে না বিনা পাসপোর্টে, আর ছেলেটার সমস্ত ডকুমেন্টস আছে, তাহলে পাসপোর্ট বানাতে কেন বললো না? তাকে এই জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন পরে ওকে পালিয়ে আসতে চাইবে, তখন ওকে কি বলবে যে তুমি বাংলাদেশি পুলিশে ধরিয়ে দেবে। সে তো নেপালেই থাকছে, সেফটি তার সব কিছু, এ থাকছে বাংলাদেশ আর গেছে নেপালে, তাকে বলবে তোমাকে পুলিশে দিয়ে দেবো, যে কোথাও একটা হোটেলে তাকে প্লে বয় কিছু না কিছু তাকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া। সেই জন্য সুন্দর দেখতে হ্যান্ডসাম সেই ছেলেটাকে বাংলাদেশ থেকে নেপালে নিয়ে যাবে।
তো এই যে এটা प्रदेश है, बेंगलोर है, इस प्रकार से आते हैं। सर सबसे ज़्यादातर शिकायत दर्ज हुआ कितने संख्या में वो है वेस्ट बंगाल में? जो नाबालिग जो बोलते हैं हम लोग, नाबालिग जो 18 साल से कम उम्र की बच्ची हैं, 2021 के आंकड़े बोलते हैं, उसमें बताते हैं कि 1500 के आसपास लड़कियां थी और 1300 के आसपास मेरे पास जो आंकड़ा था, इसके अंदर 1307 लड़कियों का हुआ था। 1307 लड़कियों को ट्रेपिंग किया गया था और उसमें लड़के थे वो 1570 थे। लेकिन 2022 के अंदर वही आंकड़े चेंज हो गए। 2021 के अंदर आपको बता रहा हूँ जो आंकड़े थे आपके 1307 लड़कियों के थे और लड़के थे 1570 थे। वो आंकड़े 2022 में चेंज होकर आपके हो गए हैं 2022 जो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा जो बोलता है उसके अनुसार बोलते हैं कि जहां पे पीड़ितों की संख्या दर्ज हुई थी 6533 दर्ज हुई थी, उनमें से महिलाएं थी 4062, महिलाओं की संख्या 4062 हो गई और जो लड़के थे वो ओनली 2471 यानी 2471 आंकड़ा चेंज हो गया है। जहाँ पे पहले लड़के ज़्यादा हो रहे थे उसके बाद में लड़कियाँ, लेकिन 2022 का जो लेटेस्ट लास्ट आंकड़ा था हमारे पास में 2022 तक का हमारे पास में है। 2021 में जहाँ पे लड़के ज़्यादा ट्रेप हो रहे थे तो 2022 के अंदर लड़के ज़्यादा ट्रेपिंग होने लगी। अब आंकड़े की परसेंटेज की बात करें इसमें तो आपका 60% है, 60% आपके लड़कियों का ट्रेपिंग हो रहा है और 40% है वो लड़कों का हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो हो रहा है इसके पीछे वो है नाबालिग बच्चियाँ जो 18 से नीचे किसी न किसी प्रकार से उनको पहला फुसला करके, क्योंकि एक एडल्ट हो जाता है तो उसके बाद में उसका मानसिक हर प्रकार से काम करना शुरू कर देता है। लेकिन उससे पहले जो होता है वो उनको स्कूल जाने वाली बच्चियाँ होती हैं या कॉलेज जाने वाली बच्चियाँ होती हैं तो वो उनके जाल में फंस जाती है किसी न किसी रूप में। तो आप आंकड़े की अगर बात करते हैं तो ये आंकड़ा हम छोटा सा दे रहे हैं, बता रहे हैं आपको, लेकिन यही आंकड़ा अगर दिन प्रतिदिन इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो एक जो विश्व रूपी बीमारी है जिस प्रकार से पीछे कोरोना काल जो एक महामारी का रूप लिया था, अगर हम ध्यान नहीं दिया तो वो हो सकता है इस प्रकार का आंकड़ा और बढ़ जाए। तो आप लोग अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपरिचित से किसी प्रकार से बात मत कीजिए, नए सोशल मीडिया में इस प्रकार से लोगों से कॉन्टेक्ट रहिए जो आप उनको जानते पहचानते नहीं हो, और जो आप सोशल मीडिया में जिससे भी बात करते हो वो आपको पता होना चाहिए कि आप जिससे बात कर रहे हो वो आप पहचानते हो। और आप अपने बच्चों को इस प्रकार से भेजिए, स्कूल भेजते हो या कॉलेज भेजते हो कि जो भी अपरिचित है आपको किसी भी प्रकार का लालच देता है, भले खाने की चीज़ को लेकर हो, किसी प्रकार से उसे मोबाइल का लालच हो या फिर उनको अन्य प्रकार की सुविधाएं जो बच्चों को खाने का इच्छुक होता है या किसी प्रकार का होता है, तो उनसे हर प्रकार से अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि बोलते हैं कि सावधान हटी दुर्घटना घटी। तो कभी भी बच्चों के साथ में आप घर से भेजते हो तो निश्चित रूप से बता के भेजिए उनको, किसी भी अननोन या अपरिचित से किसी प्रकार की खाने या पीने की चीज़ का लेन देन नहीं करना है। ओके, थैंक यू। मेरे साथ में और भी टीम मेंबर हैं, वो भी आपको अच्छी तरह से बताएंगे सर लोकल भाषा। कुछ और सवाल था, तो कितनी संख्या में वो अब रिकवर किया गया है वो? अभी हमारे जो गोजरडंगा में इलाके में हम लोग 2021 के बाद में अभी तक हमने 20 लड़कियों का हमने रिकवर किया था, जिसमें ट्रैफिकिंग के जो हमने केस दर्ज हुआ था हमारा 20, लेकिन ट्रैफिकिंग में हमारा अभी तक 1 हुआ है। इसके अलावा हमने सस्पेक्टेड के आधार पे केस दर्ज किए। आपने कहा था थोड़ी देर पहले जो ज़्यादातर लोग जो ट्रैफिकिंग होता है वो भीख मांगने के लिए बैठा देता है, तो आम लोगों को कैसे पता चलेगा ये वो ट्रैफिकिंग के शिकार हुआ है क्या नहीं? इसके लिए ये देखो, अगर हमारे घर से बच्ची गई है, होगा कि नहीं होगा ये पहले नहीं बता सकते, ये तो होने के बाद ही पता चलता है कि वो ले जा किस मकसद से रहा है। अगर मान लो भीख मांगने के लिए ले जा रहा है तो हम लोग स्टार्टिंग या इनिशियल स्टेज में बोलते हैं कि ये ट्रैफिकिंग हो गया, नहीं बता सकते उसको, वो तो होने के बाद में होता है। अगर हम होने के बाद में अगर उसको बातचीत करके कोई पता चलता है कि ये बेगर के लिए ले जा रहे हैं या फिर ओन सेक्सुअल हरासमेंट सेक्सुअल के लिए ले जा रहे हैं, ये बात की बातें होती हैं। इनिशियल स्टेज में हमारे पास सावधानी रखना ही एक इलाज है, और हमें क्या वो किस प्रकार से ट्रैपिंग करने की कोशिश कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। ऐसे कोई बच्चों को अगर रास्ते पर दिखा गया तो वो सस्पेक्ट है, तो कैसे वो आम आदमी वही या जो आम लोग है वो कैसे सहायता उनको मिलेगा ये रिकवर करने के लिए? जी, हमारे पास में जो हमारे बॉर्डर इलाके में हमने कई जगह से इस प्रकार से बैनर लगा रखे हैं। हमारे साथ में NGO भी मिल के काम करते हैं, शक्ति वाहिनी भी हमारे साथ में है, और कोलकाता मेरीवार्ड NGO भी हमारे साथ में काम करते हैं। तो हमारे कई जगह जैसे आपका रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है,
हमारा जो इटिंडा यूनियन हाई स्कूल है वहाँ पे हमने बैनर लगा रखे हैं, जो हमने पीछे लगा रखे हैं उस प्रकार से। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर हमारे दिए हुए हैं, उस पर आप किसी भी समय 24/7 कॉल कर सकते हो। अगर जब आपको सस्पेक्टेड लगता है इस प्रकार से, या फिर आपको लगता है कि इस प्रकार से बच्चों का शिकार पहले किया है या फिर ऐसे करने को हो सकता है, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर उसमें दे रखा है हेल्पलाइन नंबर के तौर पे। आप निश्चित रूप से कॉल करके हम बता सकते हो। सर एक बार सबको बोल देंगे आपको वो हेल्पलाइन नंबर। जी जी, मेरा जो हेल्पलाइन नंबर है 990 355 3266 990। এখানে এসে পরে আমি জানলাম যে এখানে স্যার আসছেন আজকে। এখানে এসে পরে আমি এরকম জানলাম যে হিউম্যান ট্রাফিকিং কী করে হয়, এটা আমাকে আইডিয়াই ছিল না। এখানে এসে আসার পরে আমি বিএসএফের যা ইন্সপেক্টর এসেছে আর টিম এসেছে, যা কথাটা বলেছে